Welcome to Hope Chapel. Bienvenidos a Hope Chapel. We're so glad that you've been able. Estamos muy contentos que ustedes están aquí con nosotros esta noche. We've come to worship the Lord. Amen. Hemos llegado a alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Amen. I want to read a few verses as we stand and go to the Lord. Prayer. Si se pueden poner a pie, vamos a leer algunos versos. Psalms 136. Salmo 136. Verses 1 through 3. Los versos 1 a 3. It says, "Oh, give thanks to the Lord, Sí, vamos a dar las gracias al Señor. for He is good. Sí, porque Él es bueno. For His mercy endures forever. Su misericordia permanece por siempre. Oh, give thanks to the God of gods, Vamos a dar gracias a nuestro Dios, pues Señor de señores. for His mercy endures forever. Su misericordia permanece por siempre. Oh, give thanks to the Lord of lords, Dar gracias a nuestro Señor de señores. for His mercy endures forever. Su misericordia permanece por siempre. Verse 4. Verso 4. To Him who alone does great wonders, A Él solo que hace las grandes maravillas. for His mercy endures Su forever. misericordia permanece por siempre. Amen. Can we give the Lord praise for His Vamos mercy? a alabarlo a Él. So, Father, we're here tonight Padre, estamos aquí esta noche to give thanks a agradecerte a ti, Señor, and praise and worship en alabanza, adoración to You and to You alone. a ti y solo a ti, Señor. We thank You for our Hope Chapel family, Te damos las gracias por nuestra familia de Iglesia Hope Chapel, that we're able to come in here together que podemos llegar aquí juntos and lift up Your y name, levantar tu nombre, the name that is above every name. en un nombre que es sobre todos nombres. So we worship You because of Your mercy Y te adoramos a ti por tu misericordia, that You've given us. y esa misericordia que nos has dado, Señor. Now, Lord, speak to us tonight Dios, habla a nuestros corazones esta and noche. touch Your disciples. Toca tus discípulos. It's in the precious name of Jesus. En el nombre precioso de Jesucristo. Everybody said amen. Amén. Why don't you turn around and say hey to Si somebody pueden and worship with saludar our a sus praise team. vecinos, vamos a adorarlo. Gloria al Señor Jesús. Son los cielos y la tierra, Poder de su palabra, reina por
nuestro Dios, amén. Es un Dios maravilloso, es un Dios increíblemente bueno, amén. La tierra se estremece, los moros
nombre, Padre amado, porque tú nos das esa libertad, Señor, de poder cantar delante de ti. Gracias, Señor. Porque soy
libres, Padre. Tú nos has liberado, Señor. Y hoy clamamos tu gracia, tu amor, Señor. Pero sobre todo clamamos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Señor Jesús, te declaramos como el Rey sobre nuestras vidas. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Una vez más vengo a ti. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Tú eres Rey, Señor. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Vengo a ti. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey.
Padre. Gracias te As our damos King over our hearts. en el nombre de We Jesús. thank you, Lord. Gracias, amado Señor. And we thank you, Father. Bueno, hoy, esta tarde, va a compartir la palabra con nosotros nuestro hermano Juan Carlos. Y si pueden tomar asiento, por favor. Recibamos a nuestro hermanito aquí. Gloria a Dios. Oh, los niños ya pueden ir con la pastora Rana. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos. God bless you, my brothers, my sisters and brothers, and thank you so much for being here to share with us. Y me voy a poner mis otros ojos porque ya no veo igual. And I'm going to put my other eyes on because I'm not able to see very well, and I have the other eyes. Gracias a todos otra vez. Y a mí me gustaría, antes de comenzar a hablar sobre esta historia bíblica que ya es muy conocida, pero que leyendo la palabra de Dios uno se da cuenta que esta palabra tiene algo que otras lecturas no tienen, y tiene vida propia. So before we go into this historical story or biblical story, this is a very well-known story, and among others, this story, what it has is life. And I'd like to talk about that biblical story. Yo recuerdo que tiempo atrás, cuando leí esta escritura, veía algunas cosas, y esta semana que la volví a leer, wow, Dios me enseñó otras cosas nuevas en esta palabra. So when I was reading through the scriptures, you know, I was getting ready, prepared, and the Lord showed me something else as I was reading through these scriptures. I had known some things, but He revealed to me something else. Lo que puedo decirles es que la palabra de Dios está más vigente que el diario de mañana. So what I can say is that the Word of God is active. It is so active right now. Amén. Pero antes de empezar a leer, yo quiero hacer una oración. So before Usted we, puede inclinar su rostro ahí en su lugar y vamos a orar para que el Señor nos dé palabra en esta tarde. so before I read this, I would like for us to pray. You can stay in your seats and incline your hearts to the Lord as we pray to our Lord. Amado Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Yes, Jesus. Te doy gracias, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Padre, Thank porque you. Thank you, Father. en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú mueves las cosas, mueves personas, mueves naciones, From the depths of my heart, mueves todo lo que Father, tú you quieras, move Padre, people, por el you solo move poder de tu my palabra. heart, Father, just Mi my corazón word, te da Lord, gracias, Padre, and my heart gives you porque tú thanks bendices, Señor, because you a los bless. más pequeños, You bless even to y the bendices smallest, al que menos sabe, to those that y don't llenas know de very sabiduría el much, corazón que te ama. and you do fill the hearts of those with Gracias te wisdom doy that en el know nombre de you. Jesús por We esta just palabra, give you thanks and for your word, Father, por esta hermosa historia que tú nos for das, this beautiful story that you've given us, Lord. y te doy gracias en el nombre We precioso de thank you, Jesús. Lord, in the Amén. precious name of Jesus. Amén. Yo quiero leerles otra vez, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir analizando, porque hay muchas cosas hermosas que Dios nos va a enseñar en esta tarde. A lo mejor algunas ya las conozcas, a lo mejor ya lo has leído muchas veces, pero me gustaría que lo volviéramos a hacer. Amén. So I would like to go to the book of John, and let's read this again because I know we've read this book probably several times, but I'd like for us to go together and kind of dissect and read through. Will you follow me now? Y voy a tratar de ser rápido y no tardarme mucho. I'm going to try to do this quickly and not, take so much time. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juan capítulo 4, verso 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob
dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hasta ahí. Okay. So therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself was not baptizing, but his disciples were, he left Judea and went away again into Galilee. And he had to pass through Samaria. So he came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. So Jesus, being wearied from his journey, was sitting thus by the well. It was about the 6th hour. Cuando estaba leyendo esta escritura, pude notar que una de las cosas que hizo Jesús cuando los fariseos se enteraron de que, o murmuraban entre los fariseos que Jesús estaba bautizando, Jesús no los confrontó. Jesús no los enfrentó, no corrigió, decir, no, yo no estoy bautizando, son mis discípulos. No, él salió de la ciudad y decidió ir a Samaria. Sí, tal vez el Señor Jesús no creyó prudente. Es un pequeño detalle, pero que está ahí puesto, ¿verdad? Tal vez el Señor no creyó prudente o que fuera necesario confrontar a los fariseos. Y él decidió ir a Samaria. Samaria a veces lo leemos en la... Sorry, se me olvida. So déjame explicar un poquito lo que estás diciendo. So, detiene ese pensamiento. So what I thought interesting of this, and I didn't think of it before, was that when Jesus had come in and they were baptizing, the Pharisees saw that, right? And they were like complaining that was going on. Well, the interesting thing was that Jesus didn't confront the Pharisees, saying, well, I have authority or anything like that. So I thought it interesting thinking about that. Les voy a platicar algo sobre Samaria. La historia cuenta que cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, sí, los babilonios optaron por no llevarse a la gente más pobre, a la gente más humilde. So, going back to Samaria, so the history in Babylonia, it was interesting because in that time, dime otra vez con los que no los estaban llevando. Los babilonios optaron por no llevarse a la gente más pobre de entre los hebreos. So the Babylonians, they opted not to take the poorest people amongst the people. Entonces, por consecuencia, quedó un grupo de personas que no fueron deportadas y que se quedaron en tierras de Israel. And so there were people that were left, right, that were left behind. Eran hebreos también, pero eran clases muy, muy humildes. El problema con estos hebreos fue que se empezaron a juntar con pueblos de los alrededores y empezaron a formar familias y empezaron a mezclarse con otros pueblos y corrompieron la fe que ellos tenían. La fe del judaísmo fue corrompida y empezaron a tener tradiciones paganas junto con el judaísmo. So these Hebrews that were left behind, they were poorer people, and so they started to mix with other races and so forth. And so it's like Judaism began to become corrupt. They began to corrupt the Judaism faith, the Hebrews. Cuando el pueblo de Israel o cuando el pueblo regresó de la deportación, sí, se encontró con un pueblo pues distinto al que originalmente era el pueblo hebreo. So when the Israelites from that, they were deported, this is what happened, it's a deportation. So when they came back, they found a people that were very different. Era un pueblo con otras costumbres y con otra visión de las cosas de Dios. It was other people with different customs, with another vision of what the people of God had been thinking with their customs and the differences. Al grado de que los hebreos decidieron no tener contacto con estas personas samaritanas. So to the grade of that, these Hebrews were thinking, we're not going to have any contact with these Samaritans.
La historia cuenta que para llegar a, el pueblo de Israel, cuando tenía que viajar, si tenía que atravesar por Samaria, ellos optaban por darle la vuelta al pueblo de Samaria. So when the Israelites, or the people from Israel, or the Hebrews, they were having to walk through Samaria, no? Samaria. Yeah, through Samaria, they would opt to go a different route. Amén. Pero cuando Jesús decide pasar por Samaria, o sea, la ruta más corta que Jesús tomó para ir a Galilea era atravesar Samaria a la mitad. So, but when Jesus was going through, that was the shortest route was to go through Samaria. Esto era controvertido porque los sacerdotes, los rabinos optaban por darle la vuelta. Dicen que la gente piadosa le daba la vuelta a Samaria. So it was like it was controversial for the Pharisees. You know, they looked down on the other people. Pero hay una cosa que yo sí sé y que el Señor sabe y lo hizo. Era necesario que Jesús fuese a Samaria. But what I do know is that it was necessary. God knew it was necessary for Jesus to go through Samaria. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera a Samaria? Why was it necessary that Jesus went through Samaria? Porque era gente como nosotros que en algún momento no lo conocíamos y estábamos totalmente extraviados. Because it was people like us, people that did not know Jesus, those that are out there, you know, in the world. Y al contrario de la religión, al contrario del judaísmo, Jesús tomó la decisión de ir a Samaria. And contrary to religion, to Judaism, he opted to go through Samaria. Dice en el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. So he came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. So Jesus, being weary from his journey, was sitting thus by the well. It was about the 6th hour. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. Therefore the Samaritan woman said to him, how is it that you, being a Jew, ask me for a drink, since I am a Samaritan woman? Algo bien interesante que podemos ver en el verso 6 es que dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Podemos ver que Jesús como ser humano experimentaba lo de cualquier ser humano, cansancio. Después de caminar una larga jornada, él sintió cansancio físico. Something very interesting here is, you know, Jesus was weary. He was tired from the journey. So that tells us something. That tells us that Jesus himself also was human, got tired. Y se sentó junto al pozo como a la hora sexta. ¿Alguien se acuerda más o menos qué hora es en nuestro horario la hora sexta? So it says here the 6th hour. So does anybody know what the 6th hour might mean to us? Para los judíos la hora primera son las 6 de la mañana. Así es que la hora sexta son las 12 del mediodía, cuando el sol está fuerte. So this is about, so the first hour is for the what do you call the Hebrews? The first hour would be 6 in the morning, so about the 6th hour would be 12 noon, and that's when the blazing sun is out. Es la hora del calor. Algo que quiero comentarles, mis hermanos, es que a esa hora ya las mujeres hebreas no acostumbraban a viajar por agua, mucho menos las mujeres samaritanas. Ellas acostumbraban a ir temprano para evitar el calor del día. Si alguien ha viajado a esos lugares, saben que son lugares secos, áridos, desérticos y que el calor es intenso. So at that hour,
typically a Hebrew woman or even a Samaritan woman would not be out and about going to fetch water. You know, they would go earlier during the morning and so forth, because that's the hour, that was a very hot time. Así es que cuando analizamos estos puntos nos damos cuenta que no era normal, no era común que una mujer sola fuera. Las mujeres acostumbraban a ir en grupos de mujeres al pozo a sacar agua, y cuando esta mujer va sola y al mediodía, es algo que no encaja en las costumbres de las mujeres de ese entonces. So again, you know, the custom was for the women to go in groups as well. So now we see interesting points here, that it wasn't really customary of what she was doing out by herself. Not in groups, not going at, you know, a certain time in the day. So we see something is off here. Hay algunas opciones que pudiéramos ver. Tal vez pudiéramos pensar que no tenía amigas, pudiéramos pensar que a lo mejor no era agradable para otras personas, o quitamos eso y podemos pensar que de repente se quedó sin agua. So we can, you know, gather a few things or wonder about it, thinking maybe it could be she didn't have friends, maybe she was kind of something, you know, not very popular, people were kind of disgusted by her or whatever, or it could have been that she just completely ran out of water. Alguna de esas opciones tuvo que haber sido. Lo que sí sabemos es que tuvo una necesidad imperiosa de ir por agua, pero fue una necesidad que cambió su destino. So we do know, though, that it had to be one of those points, and we do know that it was something where she needed to go get the water, and we knew that encounter changed her life. Lo que podemos ver también es que muchas veces a nosotros, cuando conocimos al Señor, a lo mejor no fuimos por agua, a lo mejor estábamos haciendo otra cosa cuando alguien nos compartió, ¿verdad? Y era importante estar en ese lugar, en ese día, en ese momento. I can also relate that to our lives, you know, thinking that we were at a certain time or a certain place because somebody invited us somewhere, and then not really knowing, and then something happens there to change our lives. Cuando Jesús habla con esta mujer, ella se sorprende, porque por tradición los rabinos no podían hablar con mujeres. Créanme que públicamente un rabino no podía hablar con una mujer. Si se la encontraba en la calle y la conocía, no podía saludarle ni hablarle, y aún ni a su propia esposa. So the Samaritan woman was very surprised by Jesus even speaking to her, because rabbis could not even speak to women, not let alone their wives. Así es que cuando Jesús le habla a esta mujer, está rompiendo con todos los paradigmas de ese momento. So then when Jesus actually talks to this woman, he's actually breaking down all those paradigms. Uno, un rabino no podía hablarle. Dos, era samaritana, ni siquiera era judía. So one, a rabbi could not speak to her, right? And second of all, she's a Samaritan woman. Así es que algo no encajaba con las costumbres de Israel. ¿Amén? So this just was not jiving with the customs of Israel, right? Así es que la mujer quedó completamente sorprendida y le dice: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí que te dé agua? So this woman was very surprised, saying to him, how is it that you, being a Jew, ask me for a drink, since I am a Samaritan woman? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. For Jews have no dealings with Samaritans. El verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. ¿Por qué esta mujer se sorprendió cuando Jesús le hizo el comentario agua viva?
So why was this woman surprised when Jesus gave her that answer that he's living water, or that's living water? En la antigüedad se le llamaba agua viva a los manantiales que lanzaban agua con mucha fuerza, de modo de que el agua salía a veces hasta burbujeante y con cierta espuma. So in ancient times, they would call living water like waterfalls, very forceful waterfalls coming with water just forcefully coming out. Pero en el pozo en donde ellos estaban, el agua estaba profunda y era un agua tranquila. But in that well where they were, it was deep and it was calm. Entonces Jesús no estaba hablando de esa agua que estaba ahí. So Jesus was not talking about that water that was there. Por si alguien dice, bueno, era fácil sacar el agua y aquí está el agua, ¿no? O a lo mejor porque ella no entendió que era agua, simplemente. Pero lo que te puedo decir es que cuando la Escritura habla de términos de agua viva, se refiere a agua burbujeante, agua con fuerza, agua que tiene como si tuviese vida en sí misma. So that water, that was calm. It was deep. It had nothing to do really with this living water. So when you think of the living water, it's a forceful water. It's alive. La mujer le dijo en el verso 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amen. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. She said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? You are not greater than our father Jacob, are you, who gave us the well and drank of it himself, and his sons and his cattle? Jesus answered and said to her, Everyone who drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I will give him, shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water, springing up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water, so I will not be thirsty, nor come all the way here to draw. Jesús capta la atención de esta mujer. Jesús logra retener y la introduce en un tema espiritual inmediatamente. Ella no estaba, tal vez, estaba sorprendida, pero no esperaba que Jesús le fuese a hablar de un tema completamente espiritual. So he captures the attention of this woman. He begins to explain to her, yes, about spiritual themes here. And so that is something that we're looking at, spiritual theme. Jesús estaba hablando del agua de vida, ¿verdad? De su palabra. De modo de que esta mujer llega a decirle, dame de beber de esta agua para que yo no tenga sed. So she was saying, I want that water, so I will never thirst again. Oh, pero ahí viene la vuelta del tema. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. But here comes the flip. He said to her, go, call your husband and come here. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén.
So here it says on chapter 15, the woman said to him, Sir, give me this water, so I will not be thirsty, nor come all the way here to draw. He said to her, Go call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have correctly said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. This you have said truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, an hour is coming when neither in the mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship that we know. We worship that we know. For salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshipers. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that Messiah is coming, he who is called Christ. When that one comes, he will declare all things to us. Jesus said to her, I who speak to you am he. Yo les puedo decir, mis hermanos, que aquí hay algo bien interesante que a veces a la iglesia se nos olvida. Es un punto que es una estrategia, un punto que el Señor Jesús usó y que a veces nosotros como iglesia no lo hacemos. So, brothers and sisters, I can share with you a point here, a strategy that oftentimes we as the church neglect to do. Y es un poquito complicado. Nuestro Señor Jesús lo hizo porque Él podía ver y conocía a cada hombre. Él es el Señor y Él sabía lo que hay en el corazón. Para nosotros lo que puedo decir es que para hacer estas cosas tenemos que orar a Dios para que nos dé inteligencia, para que nos dé sabiduría, para que nos dé de su Santo Espíritu. Cuando Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde está tu marido? Y ella le dice, bueno, más bien le dice, el que estás con el que estás ahora no es tu marido. Te digo una cosa, Jesús está confrontando el pecado de esta mujer. ¿Y sabes algo? Para la cultura judía, aún para nosotros hoy, tal vez esos temas son íntimos y tal vez hasta vergonzosos. So, here we're talking about, the church neglecting these strategies. Where Jesus, for Jesus it's not complicated. It's easy because he can see the intent of the heart. But we can't. We need to ask him for wisdom, for understanding. We need the Holy Spirit. What he was doing here, he was confronting the Samaritan woman of her sin, convicting her of her sin, right? And that's something that we fail to do possibly in the church because maybe it's something embarrassing or something that we just feel uncomfortable to do. Hasta aquí puedo ver a un Jesús que primero rompe la regla y le habla a una mujer. So we see Jesus here. He broke the law and he actually spoke to the Samaritan woman. Que le ofrece vida eterna. And he offers her eternal life. Y que después la confronta con su pecado. And then after that, he confronts her with her sin. Eso es lo que hemos visto hasta aquí realmente. And this is what we've seen so far. Y sabes una cosa, hoy hay mucha gente que cuando nosotros le hablamos de la gravedad del pecado, la gente se molesta. And today, when we confront a person of their sin, they get their feathers ruffled. They don't like to hear it. Hoy hay gente que ni aún siquiera cree, ni nunca le escuches hablar de que haya un infierno. So there's these people that have not even heard of, or don't even believe in that there's a hell. Hoy la gente no está consciente de lo que es el pecado. Aman el pecado. They have no idea what sin truly is. They love to sin. Y hasta donde vamos en esta escritura, Dios está confrontando a esta mujer con su pecado.
But what we're reading here in the scriptures is that Jesus is confronting this woman of her sin. Sí hay una promesa, pero también hay una confrontación con una realidad. There is a promise, but there's also a confrontation with the reality. Cuando esta mujer es confrontada con su pecado, ella en vez de hablar de su pecado, en vez de seguir hablando del tema, lo que hace tal vez de alguna manera es hablar de cómo sus padres adoraron en ese lugar. Interesting, this woman, when she was confronted with her sin, she didn't keep talking about it, right? But then she started to remember what my fathers worshipped in this mountain. Los samaritanos sabían que Moisés había hecho un altar en el monte Gerizim y que ahí se adoraba al Señor antiguamente. So they knew in that mountain where they had made an altar there, Moses did in Gerizim. I'm not sure what that one is in the Bible here. But so they had made an altar there. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Lo que hace Jesús es hablarle sobre cómo establecer las bases de cómo debemos de adorar a Dios. But Jesus wasn't talking about that, about the altar, the physical thing. He was talking about how our pure worship should be. Jesús le establece de dónde proviene la salvación y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. He talks about, about the salvation, and he talks about that the hour is coming when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. No nos está amarrando a un lugar, no nos está diciendo solamente aquí o solamente allá, sino que solamente aquí. He's not tying them to a place. He's not saying here nor there. He's talking about here. Ahí. There. Amén. Amen. Dice el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ellos también se sorprendieron, ¿verdad? Entonces, el verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? At this point, his disciples came and they were amazed. So they also were surprised and amazed that he had been speaking with a woman. Yet no one said that he had been speaking with a woman. Yet no one said, what do you seek? Or why do you speak with her? So the woman left her water pot and went into the city and said to the men, come see a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is he? Jesús había hecho la obra en el corazón de aquella mujer. Sin importar el tamaño de su falta, Dios se había revelado a su vida. Tenía enfrente al Señor mismo. Y el Señor le había enseñado la importancia de adorar. Le había enseñado cómo se debería de adorar a Dios. Y la reacción de ella fue correr y compartirlo con los demás, con las personas que vivían cerca de ella. So he had done a work in this woman's life. He revealed himself to her. And he showed her, he told her what a true worshiper is all about. And what did she do? She ran and she told everyone. Imagínate, mi hermano, que de repente el Señor te usara por ahí y le pudieras compartir a alguien en el trabajo, en la calle, no sé, aquí no hay vasco, los que usan el vasco, donde sea donde el Señor te use y que esa persona se sorprenda de lo que le has dicho y vaya y le diga a su familia, encontré una persona y me dijo esto. Y yo creo que tenía razón, yo creo que debemos de buscar a Dios.
Can you imagine us being in those same shoes? You know, you go and tell your coworker, you go and tell your family or whoever that the Lord puts in your path, and you start to tell these things that the Lord has done in your life. Imagine what could happen in their lives, and they could say, hey, you know, that sounds like something I want, that could grow. Yo creo que es algo que debemos de pedir a Dios para que un día el Señor nos use verdaderamente y podamos dar ese testimonio. Amén. I think that's something that we should be praying about, you know, that the Lord would use us one day, that we could use that, you know, as our give testimony. Dice el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. De hecho, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? No hay nada más satisfactorio y que llene más nuestro corazón que hacer la obra de Dios. Meanwhile, the disciples were urging him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. So the disciples were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his will. So there's nothing like that food, right, of accomplishing his will. El verso 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdaderamente el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amen. So, do you not say, there are yet 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. Already he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for life eternal, so that he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this case the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored, and others have labored, and you have entered into their labor. From that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all the things that I have done. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking him to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more believed because of his word. And they were saying to the woman, it is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this one is indeed the Savior of the world. Jesus. Puedo ver, mis hermanitos, que Jesús conoce a una mujer en un pozo. Jesús le ofrece agua. Agua no de ese pozo, un agua de vida. So Jesus comes to know a woman at the well. He offers her water, but not water from the well, the actual well. Jesús confronta a esta mujer con su realidad. And then Jesus confronts this woman with her reality, her sin. Jesús le instruye de cómo adorar a Dios. And then he teaches her how to truly worship the Lord. La mujer
sale corriendo a informar de que había encontrado al Señor. And the woman, she begins running out and she begins testifying as to what has happened. En otras palabras, a compartir al Señor. In other words, she was sharing the Lord Jesus. Pero hay algo bien interesante. Y podemos pensarlo. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros a veces cuando se hace una reunión y cuando estamos aquí al frente y se invita a la gente a pasar, mucha gente se queda en su lugar con un disfraz de no pasa nada, todo está bien. So it's something very interesting. You know, it's kind of like when we invite and people come to the altar, others stay at their seat, and they're kind of with this, almost this, what's the word, a disguise, almost saying, well, there's nothing wrong. Pero la pregunta es, ¿y si fuésemos confrontados en nuestros pensamientos? La pregunta es, ¿todo estará bien? But the question is if we were confronted in our thoughts, would we say that everything is fine? Porque esta mujer no declaró nada, sino que Dios conocía su vida, Dios conocía sus pensamientos, y lo que hizo el Señor fue confrontarla en lo que ella guardaba aquí y acá. So, because with this woman, you know, she was not declaring, she was not speaking what she was doing wrong in her life. It was the Lord that went to her and confronted her. He could see her heart. He could see her sin. Pero a pesar de lo que haya ahí, algo mostró el Señor, que no importaba cómo estuviera, que no importaba la vida que hubiese llevado hasta ese día, lo importante era la invitación que Él estaba haciendo en ese momento. But you know, it wasn't the sin so much. He wasn't hung up on that. He wanted to invite her. He wanted to forgive her, give her that living water. You know, the most important thing was the invitation to Jesus. Y saben una cosa, mis hermanos, esta escritura es súper interesante porque de alguna manera nos dibuja cómo debemos de ser y cómo debemos de trabajar en la congregación y cómo debemos de actuar como iglesia. It's very interesting. These scriptures are kind of a map for us as believers, how we should be, how we should navigate. Porque primero debemos de ser confrontados y arrepentirnos de nuestro pecado. Because first, the Lord confronts us. And what do? We should repent of that sin. Después debemos de aprender a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Then we should learn how to worship our Lord with all of our heart. Y después de eso, tenemos que salir y trabajar en la mies. And then after that, we've got to go out and work the harvest. La primera reacción de esta mujer fue salir y dar el aviso de que ella había encontrado al Mesías. The first reaction of this woman is for her to go out and say that she had found this Messiah. Yo hago esta pregunta, ¿ya encontramos nosotros al Mesías? And I have that question for you. Have you found Messiah? ¿Lo vamos a guardar solo para nosotros? Are we going to hide him or hoard him all to ourselves? Porque Jesús les dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, y unos son los que siembran, otros son los que cosechan, pero todo es para la gloria de Dios. Yeah, because he's saying here that the harvest is plentiful, right? The laborers are few. And those who sow, those who reap, that's all in the glory, done to the glory of God. Nosotros somos esos samaritanos, mis hermanos, And we are those Samaritans. que estuvimos lejos, perdidos, que no teníamos esperanza. That we were once far away, we were lost, and we did not have hope. Pero que un día el Señor Jesús decidió rescatarnos y comprarnos con su preciosa sangre. And one day, our Lord Jesus, He came to us. He rescued us. And we were bought by with blood and a price. Así es, mi hermano, que por amor y por agradecimiento, lo menos que podemos hacer es honrarnos en trabajar para nuestro Dios. And just out of love and grateful hearts, what we need to do is honor Him and serve Him.
publicarle al mundo, a quien podamos, a quien debamos, a quien sea y hasta donde sea, que Jesucristo los está esperando con sus brazos abiertos. Publicly share our testimony, share Jesus with everybody, saying that Jesus is there. He's there for you with open arms. Así es que yo creo, mis hermanos, que este es un llamado para todos nosotros. So I feel this is a calling for all of us. Y a mí me gustaría en esta tarde que pusiésemos en nuestro corazón esa necesidad que tenemos como pueblo, como iglesia, para que el Señor nos llene de ese sentir que el Señor Jesús quería que nosotros tuviéramos. Compartir, ir y trabajar. Trabajar en la mies, en la obra que no hemos sembrado nosotros, pero que estamos comprometidos a continuar. So I think in this evening what we need to do is we need to come to the Lord, come to the Lord with our hearts just fixed on Him and wanting to be part of the work that He has for us, surrendering our lives because it's precious and that's what we're here for. We're here to worship Him. We're here to completely dedicate our lives to Him and serve Him. Mira, a veces, te lo voy a confesar, a veces es cansado estar mandando mensaje tras mensaje, texto tras texto, llamada sobre llamada, y cuando ves a la persona que estás animando, te pone miles de pretextos y tú dices, no te preocupes, nos vemos para la siguiente. And sometimes it's tiring, you send texts, you make phone calls, and these people don't show up. Once again, you keep doing it. You keep doing it. And within yourself, you just got to say, I have to keep doing this. It's work for the Lord. Pero sabes una cosa, no debemos desmayar en eso. No podemos desmayar. Tenemos que partir de aquí con nuevas fuerzas. But we cannot grow faint. We cannot absolutely not grow faint. We have to come here and renew our strength. A mí me gustaría que en esta noche, en esta tarde, oráramos todos, por todos nosotros, para que el Señor nos dé nuevas fuerzas, para que nos dé más amor por las almas que están allá afuera, para que seamos renovados en nuestro interior. So what I would like for all of us to pray tonight, for all of us, so that we would ask the Lord for His strength to renew us, to give us that heart, His heart for the people, so that we're able to share Christ with other people. Así es que yo quiero hacer algo en esta noche y quiero pedirle que coopere conmigo. Póngase sobre sus pies y si puede, acompáñenme aquí al frente. Y yo le voy a pedir a mis hermanos, a mi hermano pastor, a su esposa, a Raquel, a mi hermana Juliet, que pasen a orar por nosotros aquí al frente, por los que pasemos, a los músicos que nos acompañen con algo, ¿sí? Y vamos a orar porque necesitamos ser renovados, necesitamos nuevos bríos, necesitamos fuerzas en nuestro interior para salir y luchar, para salir por el amor de Cristo, a compartir a Cristo como aquella mujer samaritana. So I would like to invite, yes, everyone stand up, I think, except you all, you didn't understand that part. So, and also we're going to invite Pastor Mandy and Raquel to come here in front of the altar. If we can pray for people, have the musicians also lead us in some music. But let's really ask for the Lord to renew our strength, to break our hearts for what breaks His, to make us more like Him. That we just align ourselves with what He's doing in us and through us. So let's come all together corporately and pray for that. Así es que no tenga miedo, venga aquí conmigo, acompáñeme, vamos a orar. Si tiene miedo, póngase su cubrebocas, no se preocupe. Pero pase, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos llene de nuevas fuerzas, que nos dé un corazón lleno de amor para poder compartir, para poder trabajar con gozo, para ser libres como cantamos hace rato. No tenga pena, quítese ese impedimento que le prohíbe estar aquí. ¿Ves? Mientras vamos a orar, gloria al Señor.
Señor, invocamos tu hermosa presencia en este lugar. Lord, we are just Y here te pedimos, Padre, focused on your presence. que tu Espíritu Santo renueve cada día, renueve a cada uno de mis hermanos, Señor, en lo más profundo de su Renew our corazón. brothers and renew us, give us new strength. Señor, este mundo está cambiando Yes, día con this día world y is este mundo se changing. aleja cada día más de ti. We're changing every day, Lord. Pero tú has venido a nuestras vidas, Señor, y tú nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tus palabras, Señor. Demonstrated your love, Nos has mostrado your que word, nos amas en and verdad. that you love us, you Padre, truly love us. queremos ser renovados en nuestro corazón y en Father, we nuestras want to fuerzas, be porque renewed queremos in our salir allá afuera, hearts. Padre, We want to y be demostrarle y free, decirle al Lord, mundo que tú to estás aquí, demonstrate to the Señor, world que tú los what estás you have esperando done in con our brazos hearts, abiertos. Father. Padre, tú has puesto muchas bendiciones en Father, tu you have pueblo. given us so Hay many muchos blessings, dones, muchos talentos so que many están gifts quietos, and que talents están ahí, that Señor. are here, Yo te Lord. ruego, Padre, We que just nos thank hagas you. libres, Señor, que nos Thank you puedas that you liberar en release esta us. noche, Deliver para que people who podamos need to be trabajar, delivered, Señor, Lord. para que Give us podamos liberty, trabajar, Father, para que to adore podamos, you, Señor, Lord. poner nuestra vida Praise delante de ti, you. a tus pies, amado Jesús. Yes, Gracias, Padre. Thank you, Gracias, Father. Padre. Thank you. Aleluya. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, tú recuerdes mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Bendito sea, Señor. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey Jesús. Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Bendito seas, Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad, eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey. Vengo a ti. Con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte es mi vida. No tenemos nadie más, Señor. Eres mi fiel compañía. Bendito seas, Jesús. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey. Gracias, amado Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos consuela, Because your word porque tu comforts us. palabra nos anima, Señor. Yes, and encourages Gracias, us. Padre. We thank you, Lord. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Señor. Bendito sea tu nombre, glorioso Jesús. Thank you, Father. Aleluya. Aleluya. Yo no sé usted, ¿ya? Pero sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Às vezes nós outros saímos de la casa e não sabemos, aleluia,
não sabemos como vai ser o trabalho da igreja, não sabemos, às vezes agarrando tanta expectativa. Mas nesta tarde eu aprendi uma coisa. Aleluia. Aqui, quando o irmão Juan pediu para mim estar na frente, eu pude sentir a presença de Deus neste lugar. A palavra dele nos diz que nós outros temos que levar a palavra sem medir circunstâncias, sem medir limites. E muitas das vezes nós ficamos em nossa casa e não fazemos nada para Deus. E sei que muito pronto Jesus vai vir. E nós outros temos que estar muito preparados para este dia. E tu não queres que o teu amigo se quede nesta vida sem certeza da salvação. Sem um dia, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é Deus. Oh, aleluia. Deus é bueno, pero necessitamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Teremos que entregar tudo que temos para Ele. Aleluia, não poderia deixar de falar. Todos sabem que não me gusta falar, mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que isso me inquieta meu coração. E amo de estar neste lugar. Cada vez que me dizem, Ismael, tu tens que falar da palavra de Deus, eu digo, Senhor, eu não sei falar. Mas nesta tarde eu disse, Deus, tira isso de mim. Porque tu sei que tu tens grande obra na minha vida. E às vezes coloco a barreira da língua. Às vezes, mas Deus é tão lindo. Estou pedindo e quero que vocês orem por mim. Orem por minha esposa. Que grande obra Deus tem neste lugar. He's got me all choked up here. But the presence of the Lord is really thick, is what Ismael is saying. I'm just really feeling so convicted by what Juan Carlos has just given the message about of us going out to tell the world, because it's a dying world. And we don't want our friends to die in hell. So we have to work. We have to work. And the harvest is plenty. So Ismael is just expressing that, I'm not the kind that can speak. I don't like to speak. You can ask them and they make me speak. But he's speaking. But he says, but this message is important. That we need to go out there. We need to share Christ with everybody we know. And please pray for Ismael. Please pray for me and this ministry as, we're trying to do that. We all are trying to do that. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bueno, abri meu coração. Sei que Deus está neste lugar. Pero invito a los hermanos que querem entregar aquilo que Deus ha dado para você nesta tarde, desta semana. E aqui estão as oferendas. Iremos orar por vocês para que Deus possa te bendizer, tu família, tu vida, e que todo o propósito de Deus possa ser cumprido no coração de vocês. Amém? E também, miércoles, temos nosso serviço de ensino. Muito lindo estar aqui durante a semana de estudo bíblico. Juan traz uma mensagem muito boa. He aprendido muitíssimo na casa de Deus. E sempre durante a semana estou ansioso que tenha este dia para mim estar aqui aprendendo de Deus, porque Ele tem muito mais para nos ensinar. Amém? Então vamos orar nesse momento, já despedindo e já invitando vocês para que no próximo domingo, próximo miércoles, estejam junto com nós outros e juntos alabamos a Deus. Amém? We're praying over the tithes and offerings, so you would come and give your first fruits, and that the Lord would multiply that blessing. And we just invite you to do that. And also just reminding about our services on Wednesdays, Bible study, and also for the youth, for the little ones. We're here at 7 and 6:30 for the youth, that they would, if they're interested, they would come here, and we could
can take them there, or we can just have them there at Pastor, or you can take them directly at Pastor's house. Aleluia. Padre Celestial, I'm going to pray right now. aleluia. Te agradecemos, Senhor, Thank you, Father. por mais esta oportunidade que tu Another nos dá. opportunity that you've given us, Lord. Te louvamos porque é tão maravilhoso, Senhor, estar em tua presença. It's wonderful to be in your Aprender de presence, ti, to Senhor. learn more about you. Sabemos, Senhor, que fomos chamados por uma grande colheita. Sabemos, Senhor, que fomos chamados, Senhor, para entregar a tua palavra. E essa palavra, Senhor, toca nosso coração. Senhor amado, que tu possa bendecir o teu povo, Senhor. Que nós outros, Senhor, podemos entender o propósito, Senhor, que temos aqui nesta terra. E agradecemos, Senhor, por cada servo teu, cada filho tuyo, Senhor, desta tarde, que pode vir a tua casa, aprender de ti e sair daqui, Senhor, transbordante de alegria. Porque tu, Senhor, é que nos llena de alegria, de gozo, de paz. Te agradecemos por tudo. E agradecemos por tus irmãos, Senhor, que vão trazer sua oferenda nesta tarde. Senhor, que tu possa bendecir, Senhor, sua família. Senhor, que tu possa bendecir seu trabalho. Senhor, que tu possa cumprir o desejo de seus corações, Senhor. E que teu nome, Senhor, seja sempre glorificado em suas vidas. Desde já entregamos tudo em tuas mãos. Desde já te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.